Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre devoir surveillé numéro 2 de premier semestre. Alors on va faire la partie de physique, ou plutôt on va faire la correction de l'exercice 2 de ce devoir-là. Alors l'exercice est le suivant. Alors dans certaines conditions, l'uranium 235 peut se scinder en deux noyaux plus légers et plus stables, le strontium et le xénon, selon l'équation suivante. Voilà l'équation. Voilà les questions. D'accord? Essayez de faire un screenshot à l'écran de votre téléphone ou bien votre ordinateur. Essayez de faire l'exercice, après corrigez avec moi par la suite. C'est clair? Allez-y. Alors, la première question, comment t'appelle-t-on ce type de réaction? يعني هاد الرياكسيون واش كنسميوهم؟ الوغ قالوا لنا في لينونسي قال لك ان عندنا واحد لاتوم ولا واحد لو نويو دورانيوم بو سو ساندر اون دو نويو، يعني هادي تقدر تنقسم لجوج ديال لي نويو اللي هما بلو ليجي بلو ستابل، كيما شفنا حنا في لا كورب دو داستون موان انرجي دو ليون فونكسيون دو ا نقولو 220. الوغ هنا قلنا كاين دومين دو ستابيليتي، داكوغ، وكاين واحد الكراف بحال هكا تقريبا. الوغ l'uranium تيكون هنا هو parmi les noyaux lourds. الوغ عطانا دو نويو ليجي، داكوغ، عطانا اس ار وعطانا اكس او، وقلنا كاع لي نويو لور كيوقع لهم سكون ابيل اون رياكسيون دو فيسيون، و لي نويو ليجي بحال deutérium و terrétium كيوقع لهم واحد une réaction de fusion، الانشطار هنا الاندماج. الوغ شنو كيبان لكم هنا؟ حنا كاينين خدامين في هاد لا زون A supérieure à 200. automatiquement le type de réaction c'est une réaction de quoi؟ allez-y يلا جاوبوا بطل. réaction de fission. Ça marche, réaction de fission. Deuxième question, déterminer la valeur de A et Z. عطاونا l'équation ديالنا اللي هي هادي، بغينا نديتيرميني هاد A و هاد Z. Alors, le truc c'est simple, on va utiliser juste la loi de de Soddy, de la conservation. Alors, la conservation de la masse, A est égal à une constante, Z est égal à une conservation de la masse et de la charge. D'accord? Alors, 235 plus 1 est égal à 49. ماشي 49 هادي صاحبي، والله يهديك الضبط. هادي سيدي 94 plus A plus 3 fois 1. 3 fois 1, d'accord? Alors, نلقاو ان h كتساوي, d'après le calcul, c'est 139. Et en passant maintenant de faire la conservation de la charge, c'est 92 plus 0 est égal Z plus 54 plus 0. Alors on trouve Z est égal 38. Alors on va maintenant réécrire notre équation. Alors on a l'uranium 235 92 plus neutron, elle va donner strontium de 94 plus, bien Z c'est 38, plus XE, A c'est 139, Z c'est 45, plus 3 neutrons. Voilà, on a déterminé A et Z, on a écrit l'équation de fission. L'équation suivante, déterminer delta E de l'énergie de cette réaction. Alors delta E c'est quoi? D'une manière générale, c'est la somme des masses des produits moins la somme de la masse des réactifs. On va ajouter un S ici. Tout ça fois C au carré. D'accord? Fois C au carré. Alors allez-y. On commence. Alors les masses des produits, c'est-à-dire 3 fois la masse des neutrons, plus la masse de XE, plus la masse de SR, moins la masse de neutrons, moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. Il faut faire une application numérique. 3 fois neutrons, c'est 1,008866, plus la masse de XE, c'est 1000 ou bien 138,888, plus
strontium, c'est 93,8946. Moins la masse de neutrons, 1,00866. Moins la masse de l'uranium, c'est 235,120. Alors tout ça fois C au carré. Allez-y, on va faire l'application numérique. On trouve moins 0,32008 unité de masse atomique fois C au carré. Alors نحولوا هاد الماس اتوميك للماء على السي كاري، نضربوها في هادشي كامل، نضربوه فاش 931.5 تعطينا موان 298,15 ميف سي كاري مع سي كاري غادي تمشي، تبقى لنا غير الميف. هادي هي الانرجي دو سيت رياكسيون اون ميف. ولكن قالوا لي بوي calculer cette énergie en joule، يعني خصني نحولها ديال الجول. alors delta E en joule c'est la valeur moins 288,15. عطاونا كيفاش في لينونسي، عطاونا باش نحولو للجول. alors خصنا نضربوها في واحد لا فالور باش نحولوها للجول اللي هي 1,6 puissance moins alors هي واحد ميف كتساوي 1.6 10 أس ناقص 13. نضربوها هنا 1.6 1,6 fois 10 à la puissance moins 13. Voilà, on trouve l'énergie de cette réaction en joules. C'est moins 4,77 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Voilà, ça marche. Allez-y. On va passer maintenant à la question suivante. Tracez le diagramme énergétique de cette réaction en exprimant les énergies en MEV. Qui m'attendent sur les énergies de liaison. Alors, on va dire داكشي اللي عطاونا في les données, l'énergie en MEV. Alors, هنا كتعندنا l'uranium ياك l'uranium ديالي شحال 235,92 plus un neutron. Alors, هنا c'est l'énergie de liaison ديال l'uranium اللي هي A شحال عندنا c'est 236 وزاد عندنا هي 92. من بعد غادي يعطيونا واحد الانرجي، غيعطيونا لي برودوي ديالنا داكوغ موان l'énergie de liaison ديال XR موان l'énergie de liaison ديال SR XE باردون ياك XE هنا XR غتعطينا XE ديالنا داكوغ وتعطينا SR زائد 3 ديال لي نوترون. alors l'énergie de l'énergie delta E نسميها ديال l'énergie initiale نسميها ديال l'énergie finale. alors delta E ديالي c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale وهي اللي حسبنا قبيلات. alors كتساوي ليا delta E au MEV قالك بغاو au MEV c'est facile à 15 MEV. et voilà le diagramme énergétique de cette réaction. كون عطاونا les valeurs de l'énergie de liaison نقدروا نكتبوهم في l'autre côté ولكن malheureusement ما عطاوش لينا. alors la question suivante, calculer en U le défaut de masse de noyau d'uranium. alors défaut de masse شنو كنعرفوا عليه هنا delta M شنو هي la masse du nucléon moins la masse du noyau. alors nucléon ديال l'uranium عنده 235 92 عنده 92 بروتون بلس ما نعرف شحال من نوترون عنده غنديرو 235 ناقص 92 اللي هي 143 يعني 143 نوترون la masse de neutron moins la masse de l'uranium. Yalla, une application numérique c'est 92 fois la masse de protons liée 1,00728 plus 143 fois 1,00866 moins la masse de l'uranium il y a 235,120. alors on va calculer ça, application numérique, on va calculer ça, on va trouver 1,788,14 U en unité de masse atomique وحدة الكتلة الذرية. فاهمين هادشي اللي يطلبوا مني في هاد la question suivante, calculer en mégaélectronvolts delta E l'énergie de liaison. alors l'énergie de liaison par définition c'est quoi? c'est delta M le défaut de masse fois C au carré. alors delta M déjà calculé c'est 1,788 14 U fois C au carré. alors غنحول لك U لاش نحولوها لميف على السي كاري غنضربو كلشي فاش 931.5 تولي عندنا الميف على السي كاري fois السي كاري. alors après le calcul on trouve 1600
65,65 méga électron volt. علاش حيت سي كاري تخزلت لي مع سي كاري. وفوالا l'énergie de liaison كما قلت لكم شحال هادي. toujours l'énergie de liaison est positive. C'est clair? La question suivante. On déduire l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon ديال 235 هي l'énergie de liaison اللي حسبنا قبيلات sur le nombre de nucléons. Alors l'énergie de liaison اللي حسبنا c'est 1665,65. Et là le nombre de nucléons اللي كيبان ليا هو A اللي هو 235. Alors l'énergie de liaison de l'uranium 235,82 est égale 7,08 MeV par nucléon. C'est clair? Et voilà, on a déduit l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235. D'accord? La dernière question de ce devoir-là. Alors, parmi ces deux isotopes, on a deux isotopes, lequel est plus stable? On a l'uranium, on a deux isotopes, qui est uranium 235, 82, ok, l'uranium 82, 238. حنا اللي كنا خدامين به في ليكزيرسيس كامل اشنا هو 35. هذا هو اللي حسبنا لينيرجي دو ليزون ديالو بار نوكليون ياك 235. شحال لقينا؟ نرجعو نشوف 7,08 ميف بار نوكليون. خاصنا الاخرى، خاصنا ديال هذا لينيرجي دو ليزون ديال l'uranium 238. هما عاطينها ليا هما، ها هي سي 7,57 ميف بار نوكليون. الوغ هما قالوا لي فين هو لو بلو ستابل من هنايا، قال لي فين هو لو بلو ستابل. وكنا عرفوا في لو كور عرفنا ان لو نوايو اللي عندها لينيرجي دو ليزون بار نوكليون لا بلو غروند هو لو نوايو لو بلو ستابل. الوغ فين هو في هاد الجوج عنده لينيرجي دو ليزون بلو لا بلو غروند. نحيد هاد التخي هذا. الوغ عندنا هادي الصغر من هادي، واللي عنده الكبيره هو البلو ستابل. دونك l'uranium 238 est le plus stable, le noyau le plus stable. C'est clair? ديما باش كيهضرك على stabilité فكر في l'énergie de liaison par nucléon كومباريها وغادي تجاوب على السؤال ديالك. لا جوستيفيكاسيون راه هي ديك لا كومباريزون ديال l'énergie de liaison par nucléon. C'est clair? Alors هنا كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار سورفي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، تهلاو ليا فراسكم، اي بون كوراج. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. ابوني